तो गाइस देखि पारबे हमर से प्लांट रे काम चलची। तो गाइस तो आज गोटे मु आपण मन गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो नै गया जोड़ा कि हमर कंपनी भीतर अच्छी। तो चलो मु आपण मन देखाउछि हम कंपनी रो नजारा। तो आज संक्रांति पहले छुट्टी अच्छी। तो देखि पारबे गाइस एटा होछि हमर क्रशर प्लांट जोड़ा कि हमर एटा हाई बाजार को छिड़ा हिची। तो आज गोटे जेसीबी चलची आ बाकी किसी चली नहीं। तो स्टाफ माने देखि आसी नहांती। तो चलो आपण मानक बहुत बढ़िया रे देखाउछि। तो गाइस साइड सब हमर गाड़ी में छिड़ा हिचंती। हम क्रशर प्लांट मु वर्तमान जाउछि सेठी आगु को मोर से जेसीबीटा अच्छे जेसीबी हमर काम करछि। देखि परते सेठी हमर जेसीबीटा अच्छे सेटा सेठी हमर कोन रे मालडा जिकुछि आउ। तो चलो आओ मैं से जेसीबी पाखु जिबा। देखि परते गाइस एटा होछि हमर जेसीबी हमर हैंड जने चलाउछंती। देखो काढ़ दौरान एटा देख एटा होछि हमर क्रशर सेटा। देखो को बळे अछि एटा एटा जो अछि सेटा होछि हमर क्रशर बेल्ट। एटा आ सेटा जो देखा होछि सेटा होछि हमर से ऊपर पत्थर गला जाए। सेठी जदि ऊपर जदि पत्थर कसिबो ताले सेठी पूरा क्रैशिंग होबो। देखो गाइस हमर क्रशर ए बळे अछि। तो देख परते साइड साइड रे सब माने मालटा सेड रासिबो आ सेड रो एडी पड़िबो। तो सेड रो आ गोटे क्रशर रो जिवो सेड रो आ पूरा गुंड गुंड के बारबो। तो चलो मु से होम प्रोडक्ट को जिबी से कौन हो आज ऑपरेटर नाइ के देखि पारदे गाइस सेडा होछि हमर भाइना। तो पैसेंजर हमर गुरु। तो देखि पारदे आज पूरा छुट्टी बोली कि आज सब गाड़ी जाक छिड़ा ही आइछि। देखो गाइस केमती अछि। तो चलो आ गोटे आम से जोड़ा कि हमर क्रैशिंग हो पत्थर पत्थर माने आनी पकांते हमपर ऊपर से हमपर ऊपर जिबा। तो गाइस मु एबे वर्तमान जाउछि से हमपर ऊपर को। तो देखि पारदे से आगो को अछि जोड़ा कि हमर ए रास्ता देख जा पड़बो हमपर ऊपर को। तो देखि पारदे गाइस मु आगो को जाउछि से हमपर को देखेबी आपन मानको। तो गाइस एबे और पहुंच गला से ऊपर हमपरटा। तो देखि पारदे साइड रे ऊपर उठ आनिबे गाड़ी जाक सेट रो तोड़ से रास्ता देके आसबे सेट रो एडे गाड़ी बुलेबे एड रो बैक करिक ना आ एटा एटा होची माल ढोला जाक बड़ पत्र माने। देखि पारदे गाइस एटा होची से जगहटा एट जति बड़ पत्र माने पखाबो से भीतर को जीव टाणिबो से भीतर अच्छे सेटा जोड़ा कि हमर पूरा बड़ पत्र मानक भी गुंड गुंड करबो क्रैशिंग करबो पूरा। देखो हमर प्लांट एटा आ सेटा देखा सेटा जाक भी हमर रूम जाक भी अछि और सेटा भी हमर किछ प्लांट भी अछि। गाइस ए जो देखा अछि सेटा सब क्रैशिंग हे कि ना छोट छोट पत्थर होबो मेटल भी होबो चिप्स होबो डस्ट होबो सब प्रकार हुए। देखो
এটা হচ্ছে আমার সেটা কি আমার পিচ্ছু মানে যেটা রাস্তায় পকা যায় পিচ্ছুটা সেটা সব তার সব মিক্স আছে তো ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିପରଟା ଲାଗେ ସେଇଠି ଉପରଠୁ ମାଲଟା ଖସେ ତାପରେ ସେଇଠି ଟିପର ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଇଠୁ ଉପର ବେଲ୍ଟରୁ ଆସିକିନା ସେ ବେଲ୍ଟରୁ ଆସିକି ସେଇଠି ଟିପର ଉପରେ ଲୋଡ଼ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଏଠୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରେ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରମ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମିକ୍ସିଂ କରିବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସିଂ କରିବ ତାପରେ ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିବ ସେଇଟା ସବୁ 6mm 10mm ଡଷ୍ଟ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ଆସିବ ଏଇଠି ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ପିଚୁ ଏଇଠି ପୁରା ହିଟ୍ କରାହୁଏ ଏ ପିଚୁଟା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ସେ ଉପରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ ତ କେଉଁଠୁ ମାଲଟା ଆସେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରରୁ ମାଲ ପକା ହେବ ଆମର ଲଡ଼ର ସହିତ ସେ ଲଡ଼ର ସେଇଟା ସବୁ ଭିତରକୁ ଟାଣିକି ଆଣି ସେ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ବେଲ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଆମର ମିକ୍ସିଂ କରିବ ପୁରା ସେ ମିକ୍ସିଂଟା ହେଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେଇଠି ଟିପଟା ଲାଗିଥିବ ସେଇଠି ଲୋଡ଼ ହେବ ଆଉ ତା'ର ଅପରେଟିଂ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେତିକି ପିଚୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେତିକି ବେଲ୍ଟ ଆଉ ମୋଟର ହଉ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ ସବୁ ଏ କେବିନ୍ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରେଟର ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କେବିନ୍ଟା ଆଉ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସେଇଟା ସବୁ ଉପରେ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଆଉ ଚିପ୍ସ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ଉପର ଲୋଡ଼ର ସହିତ ପକାଯାଏ